Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने का एक वाक़या ये बयान किया जाता है कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफ़िल में एक शख्स आया और इशारा करके कहने लगा कि ये फ़लाँ शख्स हमारे बाप का कातिल है। पूछा कैसे है, तो कहने लगा कि मेरे बाप को इन दोनों ने क़त्ल कर दिया, यानी मेरे बाप को इस बंदे ने क़त्ल कर दिया। कैसे क़त्ल किया? तो उस बंदे ने कहा कि मेरे खेत में इनके वालिद का ऊँट घुस आया और वो चरने लगा। मैंने मना किया तो उसके बावजूद भी वो अपने ऊँट को हटाने तैयार नहीं है, तो मैंने पत्थर फेंका जो उनके वालिद के सर पे लगा और वो वहीं इंतकाल हो गए। मेरा मारने का इरादा नहीं था। तो वो दोनों कहने लगे कि नहीं, हम बदला लेना चाहेंगे और क़िसास में इनको हम कत्ल करेंगे। बिलाखिर वो माफ़ करने तैयार नहीं है, तो और फ़ैसला ये क़िसास का हुआ कि बदले में क़त्ल किया जाए। तो वो शख्स कहने लगा कि मेरे बीवी बच्चे सब जंगल में अपने खेत में रहते हैं, मुझे आप इजाज़त दीजिए, मैं जाकर उन्हें सुना के आता हूँ और मेरे अपने जितने भी हुकूक़ मुताल्लिक़ हैं, अमानत वग़ैरह सब वापस करके आ जाता हूँ। तो हज़रत उमर ने फरमाया, तुम्हारे वापस आने की ज़मानत और गारंटी कौन देगा? मजमे में से कोई गारंटी और ज़मानत दे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो उसने कहा कि कोई है जो मेरी ज़मानत दे, तो कोई हाथ नहीं उठाया, कोई तरफदारी करने तैयार नहीं है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस मौके पर उठे और कहा कि मैं ज़मानत देता हूँ कि इसे छोड़ दिया जाए और एक दिन या 2 दिन, जितने भी दिन की ये रुख़्सत चाह रहा है, उसके बाद ये वापस लौट कर आने की मैं ज़िम्मेदारी लेता हूँ। तो हज़रत उमर ने फरमाया, देख लो, अगर ये 3 दिन के अंदर लौट कर नहीं आया तो फिर मैं इसकी जगह पर तुम्हें कत्ल करूँगा और क़िसास में तुम्हें मार दिया जाएगा। बिलाखिर वो चला गया और 3 दिन मुकम्मल हो गए और तीसरा दिन असर का वक्त क़रीब है और सब लोग परेशान हैं कि भाई इस वक्त अगर वो वापस लौट के नहीं आया तो हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला जो बड़े सहाबी हैं, क़िसासन उनको मार दिया जाएगा। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि मगरिब के क़रीब वो बंदा पहुँचा और सब ने खुशी से अल्लाह अकबर के नारे लगाए कि वादा पूरा किया और वक्त पर लौट कर आ गया। अगर हज़रत उमर ने फरमाया कि अगर तुम लौट कर नहीं आते तो हम तुम्हारा क्या कर लेते, तुम्हारा तो कोई पता भी नहीं, हमें मालूम नहीं था, तुम अपनी जान बचा सकते थे वापस आए बग़ैर, तुम अपने घर वालों के और बच्चों के साथ रहकर ज़िंदगी गुजार सकते थे। तो उसने कहा कि अगर मैं वापस लौट कर नहीं आया तो फिर लोगों में ये बात मशहूर हो जाएगी कि अब कोई वादा पूरा करने वाले नहीं रहे। सहाबा के ज़माने से ही लोग वादा खिलाफ़ी और वादा तोड़ने वाले पैदा हो गए। मुझे इस बात का डर लगा, इसलिए मैं अपनी जान जाए गवारा है, लेकिन मैं वादा तोड़ने तैयार नहीं हूँ। फिर हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा, भाई तुम जानते नहीं पहचानते नहीं, कैसे इनकी वापसी की ज़मानत ज़िम्मेदारी ले लिए? तो हज़रत अबू ज़र ने फरमाया कि मुझे इस बात का डर हुआ कि लोग किसी की भलाई और खैरखाही चाहने वाले ही नहीं हैं, मुसीबत में किसी का साथ देने वाले नहीं हैं। सहाबा के ज़माने से ही लोग एक दूसरे की हमदर्दी करना छोड़ दिए, ऐसी बात मशहूर हो जाएगी। ये बेचारा मुसीबत में है और अपने घर वालों को जाके तसल्ली दे के आना चाह रहा है या अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करना चाह रहा है, कोई इसका साथ देने वाला नहीं है, तो अहद सहाबा से ही लोगों में हमदर्दी ख़त्म हो गई, ये बात कही जाएगी। उसके बाद जब ये मंज़र देखा तो जो अपने बाप के कत्ल का क़िसास लेना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे, उन्होंने कहा कि हम अल्लाह के लिए इनको माफ़ करते हैं। तो फिर पहले माफ़ नहीं किया, अब क्यों माफ़ कर रहे हैं? तो कहने लगे हमें इस बात का डर हुआ कि जिस मुआशरे में और समाज में ऐसे नेक लोग मौजूद हों, वहाँ अगर माफ़ और दरगुज़र ना किया जाए तो लोग कहेंगे कि अफ़ू और दरगुज़र की बात तो अहद सहाबा से ही ख़त्म हो गई। लोग वहाँ भी बदला अपना पूरा लेने वाले उसी ज़माने से पैदा हो गए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके बाद मुहद्दिसीन कहते हैं, उलमा ने लिखा है कि अहले इस्लाम और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने का जो अदल था, इंसाफ था, वह इस कदर मज़बूत था कि सब लोग उस ज़माने के बाद गोया यूँ कहने पर मजबूर हो गए कि हज़रत उमर के कफ़न के साथ ही इंसाफ भी दफन हो गया। इस तरह ये वाक़या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इन सहाबा के अखलाक़ को बताने के लिए बयान किया जाता है। काश ये वाक़या जैसा बयान किया जा रहा है वैसा किताबों में साबित होता, लेकिन मुहद्दिसीन ने लिखा है कि किसी भी मुस्तनद किताब में ये वाक़या मौजूद नहीं है। ये वाक़या मनगढ़ंत है, सहाबा की तरफ मंसूब करके वाक़या बयान न किया जाए। वजह क्या है? वजह यह है कि ये वाक़या हदीस की किसी किताब में नहीं है
اور جس کتاب میں ہے وہ عربی ادب کی کتاب ہے، اور کتاب کے مصنف محمد دیاب العتلیدی جو سن 1100 ہجری کے انتقال ہونے والے ہیں، انہوں نے پہلے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا، اور یہ واقعہ اپنے سے 400 سال پہلے انتقال ہونے والے راوی قاضی شرف الدین کے حوالے سے نقل کیا۔ تو پہلے لکھنے والے 1100 سال کے ہیں اور حوالہ دے رہے ہیں ان سے 400 سال پہلے جو انتقال ہو کے چلے گئے، جن سے نہ ان کی ملاقات ہے، نہ ان سے پڑھا ہے، نہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، ان کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں۔ اور جو قاضی شرف الدین جن کے حوالے سے انہوں نے نقل کیا ہے، وہ اپنے سے 700 سال پہلے صحابہ کے حوالے سے واقعہ نقل کر رہے ہیں، نہ ان کی کسی تابعی سے ملاقات ہے، نہ تبع تابعی سے ملاقات ہے۔ اتنا فصل ہونے کے بعد کسی واقعے کو صحیح ماننا کیسے مانا جائے گا جس راوی سے جس کی ملاقات ہی نہیں ہے وہ واقعہ نقل کر رہا ہے؟ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ واقعہ صحابہ سے متعلق ہے، تو صحابہ کی سیرت میں حدیث کی کتابوں میں ملے گا۔ عربی ادب پر لکھی گئی کتابوں میں جو واقعہ موجود ہوتا ہے اس سے عربی ادب سیکھا جائے گا، اس سے کسی واقعے کے صحیح غلط ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جائے گا۔ واقعہ صحیح ہونا، حدیث صحیح ہونا، یہ حدیث کی کتابوں سے، سیر صحابہ سے جانا جائے گا، اور صحابہ کی سیرت پر لکھی گئی کسی کتاب میں نہیں ہے۔ اور دارالافتاء جامعہ علوم اسلامیہ علامہ محمد یوسف بن نوری ٹون نے اس واقعے کے متعلق جو تفصیلات لکھی ہیں اسی سے استفادہ کرتے ہوئے ہم یہاں بول رہے ہیں کہ اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ صحابہ کے کسی بھی مستند کتاب میں یہ واقعہ موجود نہیں ہے، اس لیے ان مقدس ہستیوں کی طرف کوئی ایسا واقعہ جو ثابت نہیں ہے اسے منسوب کر کے بیان نہ کیا جائے۔ اور غور کرنے کی جو بات ہے، دو باتیں اہم یہاں پر یہ ہیں کہ واقعہ اگر مان بھی لیا جائے تھوڑی دیر کے لیے تو غور یہ کرنا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کا اونٹ میرے کھیت میں گھس آیا اور میں نے منع کیا، یہ نہیں مانے، میں پتھر پھینکا، مارنے کا ارادہ نہیں تھا، اتفاق سے وہ ایسا لگا کہ وہ انتقال ہو گئے، تو یہ قتل خطا میں شمار ہوتا ہے۔ اور قانون شریعت یہ ہے کہ قتل عمد کے علاوہ جتنے بھی قتل کی قسمیں ہیں اس میں قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا۔ تو پھر یہ جب قتل عمد نہیں ہے، جان بوجھ کر قتل نہیں کیا گیا، تو قصاصاً قتل کرنے کی بات شریعت کے حکم میں ہے ہی نہیں ہے۔ تو پھر حضرت عمر جیسا صحابی، جلیل القدر صحابی، کیسے وہ کسی کو قتل کریں گے جبکہ قتل خطا ہے؟ غلطی سے کسی کو اگر قتل کر دیا ہے اس میں قصاص ہے ہی نہیں شریعت میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے ان کے مطالبے پر ان کو مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے اور قصاصاً قتل کریں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی کا جرم کوئی دوسرا نہیں اٹھائے گا۔ اگر وہ بندہ واپس لوٹ کر بھی نہیں آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے قتل کر دیں گے؟ محض ضمانت لینے کی وجہ سے۔ ضمانت لینے جو ذمہ لیا ہے اس پر یہ دباؤ ڈالا جائے گا کہ تم اسے تلاش کر کے لاؤ، ایسا نہیں کیا جائے گا کہ اس کے جرم میں اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ قرآن کی آیت کے بھی خلاف ہے۔ اس واسطے، اور چونکہ یہ خلاف ہونے کی وجہ یہی ہے کہ واقعہ ثابت نہیں ہے، اگر ثابت ہوتا تو نصوص سے ٹکراتا نہیں ہے، اور نصوص سے ٹکرانا اس بات کی علامت ہے کہ اس طرح کی کوئی بات صحابہ کی زندگی میں پیش نہیں آئی ہے۔ اس لیے بہت سے حضرات واٹس ایپوں پر اس واقعے کو چلاتے ہیں اور اس سے بہت تاثر بھی لیتے ہیں، اور صحابہ کی عظمت بھی اس سے پیدا ہوتی ہے، لیکن صحابہ کی عظمت کے لیے قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث ہیں، اور ان کے مستند واقعات ہیں۔ من گھڑت واقعات کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس واقعے کو صحابہ کی طرف منسوب کر کے بیان کرنا درست نہیں ہے۔